Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous propose un poisson au four, un plat très convivial accompagné de légumes. Il est très simple et facile à réaliser. Découvrons la recette ensemble. Je vais commencer par les pommes de terre. Une fois épluchées, je vais les couper en rondelles, pas trop fines et pas trop épaisses non plus, de cette taille-là à peu près. هاد الوصفه هادي غادي نبداو بالبطاطس، من بعد ما نقشروها ونغسلوها نقطعوها دويرات ما يكونوش رقاق وما يكونوش غلاظ في نفس الوقت. Ensuite, je mets tout ça dans une marmite avec un peu de sel et je fais cuire une demi-cuisson à peu près, une dizaine de minutes. كنديرو ميطيبو 10 دقائق مع شويه ديال الملحه. À côté, je prends le hachoir manuel ou électrique. J'ai un bouquet mélangé entre coriandre et persil. Je vais le mettre dedans pour le hacher. وهنايا عندي واحد الربيطه ديال القزبور معدنوس مخلطه، غادي نديرها في الطحانه يدويه باش نطحنها avec 4 gousses d'ail. Pour les épices, ici, j'ai de la coriandre en poudre, une demi-petite cuillère. Là, j'ai le quart d'une cuillère de piment un peu piquant, du sel, du paprika, une petite cuillère pas remplie. Là, c'est le quart d'une petite cuillère de poivre. Ici, j'ai du cumin, une petite cuillère pas remplie. Là, je vais ajouter ça. عندي هنايا الكمون، الابزار، ملح، الفلفل الاسود، البابريكا تحميره، والفلفله حاره الشونيه شويه حاره، وعندي القزبور حبوب مدقوق، وزدت كذلك 4 نتاع الرويسات نتاع الثومه. ودابا غادي نخلطهم كلهم في الخلاط الكهربائي اليدوي. Je vais ajouter également à peu près 2 à 3 cuillères d'huile d'olive وكنزيد تقريبا واحد 2 ولا 3 المعالق نتاع زيت الزيتون. Je mets également le jus d'un demi-citron وكندير عصير ديال نص حامضه. Et je mélange le tout. Voilà ce qu'il me faut pour la marinade pour ce poisson. Ça fait الشرموله اللي غادي نحتاجها للحوت ها هي واجده. Maintenant je vais prendre un plat et je vais mettre dedans le poisson. Aujourd'hui je vais utiliser un lieu jaune. Il fait 1,5 kg. هنايا عندي هاد الحوته تقريبا فيها واحد الكيلو ونص. ما عرفتش شنو سميتها بالعربيه مزيان، واخيلا سميتو الفرخ. Donc je fais des entailles dans le poisson pour pouvoir y mettre la marinade. كندير فيها هاد الشرائح بحال هكا باش يمكن ليا ندير فيها الشرموله باش تدخل مزيان في الحوته. Voilà, donc j'en mets un peu partout dans les entailles, à l'intérieur, sur les côtés, partout. صافي وكنبقى كندهنها بهذيك الشرموله في جميع النواحي، في دوك الفتيحات اللي درت لها لداخل وفي الجنيبات و partout. On peut laisser mariner 1 heure ou 2 si on le souhaite. Ensuite, je prends un plat qui va aller au four, je le badigeonne avec de l'huile d'olive et je mets dedans un gros oignon émincé, sinon on peut mettre 2 oignons. من بعد الحوته نقدروا نخليوها الا بغينا نخليوها مرقده في هذيك التشرميله ديالها واحد ساعه ولا ساعتين، ولا نقدروا نطيبوها في نفس الوقت. Ensuite, j'égoutte les pommes de terre et je les dispose au-dessus des oignons. Ils vont finir la cuisson avec le poisson. من بعد كنسقطر هذيك البطاطا من الماء وكنستفها فوق البصله، وغادي نخليوها باش تكمل الطياب ديالها، حيت هي ما طابتش 100%، تكمل الطياب ديالها مع الحوته. Donc je dispose le poisson au milieu. Ensuite, j'ajoute un peu d'eau sur la marinade pour histoire d'avoir un petit peu de sauce. Je mélange et je mets par-dessus les pommes de terre. زدت واحد شويه ديال الماء في هذيك الشرموله باش تعطينا شويه ديال الصلصه، باش الحوته منين طيب يكون فيها شويه ديال لا صوص. J'ai découpé également en rondelles de tomates et je les mets par-dessus les pommes de terre. وقطعت واحد 2 ديال الطماطم هكا دويورات وحطيتهم فوق البطاطس، وكنزيد نكمل فوق منهم هذيك الصلصه ديال الشرموله. Donc et je dépose dessus la petite sauce de marinade. Je mets quelques tranches de citron dans les entailles et quelques olives وزينت بشويه ديال الحامض وشويه ديال الزيتون. Mon four, je l'ai préchauffé à 220 degrés. Je vais le mettre pratiquement tout en bas du four pour permettre aux oignons de cuire. Le temps de cuisson va prendre à peu près, au début j'ai programmé 20 minutes, c'était pas assez, j'ai rajouté 10 minutes de cuisson. الفران سخنته على درجة حرارة 220. حطيت البلاطو لتحت في الفران باش هذيك البصيله طيب مزيان. النوب الاولى درت له برنامج باش يطيب على 20 دقيقه، ما كانتش كافيه وزدت له 10، يعني استغرق 30 دقيقه ديال الطياب. وتيبقى الوقت ديال الطياب على حسب الفران ديال كل واحد. دونك لو طون دو كويسون va dépendre du four de chacun.
Donc j'ai accompagné ce poisson avec une سلطة مشوية درت معاها طبق ديال الفلفلة مشوية ومقطعة. Donc tout est bien cuit, tout est super bien parfumé, tout est bon. On peut rajouter un filet de citron par-dessus. الحوتة جات غزالة طايبة من ديك الرفيع والبطاطا طايبة مزيان ومطيشة طايبة مزيان وكلشي طايب وبالصحة والراحة. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous allez essayer cette superbe recette. Ça marche pratiquement pour tous les poissons. Et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفة هذه ديال الحوت تكون عجبتكم ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات مقبلة. مع السلامة. باي باي.